Mayong adlaw sa inyo tanan. Yari kita karon sa syudad sang Bago, Negros Occidental. Sa balay sang pumoso kag kilala naton nga Philippine Revolutionary leader sang Negros Occidental nga si General Juan Anaqueto Araneta o mas kilala sa palayaw nga Tan Juan. Si General Araneta nabunag sa tung July 13, 1852 didto sa Molo, Iloilo kag nagpuyo diri sa Bago, Negros Occidental. Sadtong tion sang Philippine Revolution sang 1898, si General Juan Araneta amo ang nagpamuno sang nasor nga bahin sang Revolutionary Forces sang Negros Occidental. Upod sa kay President Aniceto Lacson sang norte nga bahin sang probinsya, diri mismo sa sini nga balay nagsugod tipon ang mga Philippine Revolutionary Forces of the southern part of Negros Occidental agud sa pagmarcha padulong sa Bacolod sa pagpakig-away sang independensya sang Negros Occidental kag sang Pilipinas kontra sa Spanish colonial rule. Kag adto nga revolusyon nangin mabinungahon para sa mga Pilipino kay didto natuga ang ginatawag kag kilala naton nga short-lived Philippine Negros Occidental Cantonal Government kung sa diin si General Juan Araneta amo ang nagserbi bilang Secretary of War sa idalom ni Presidente Aniceto Lacson. Kag adto nga revolusyon nangin popular man tungod nga ang gingamit nila nga mga armas agud sa pag-atubang sa mga katsila amo ang mga armas nga nabuhat lamang sa mga amakan kag mga banig nga gintintahan agud nga magwa nga daw mga kanyon kag daw mga armas. Ini nga balay nga ginapanagiyahan ni General Juan Araneta gintukod sa tung mga late part sang 1800s kag sang 1906 tugtog sa tion sang Tiyempo Hapon. Kini nga balay ginpuy-an sang panimalay ni General Juan Araneta. Apang si General Juan Araneta nagtaliwan sa tung Oktubre 1924. Kini nga balay gindeklar bilang National Cultural Landmark sa tung 1978. Kag ini nga balay wala lamang nagasimbolo bilang isa ka puluyan o ancestral house ng isa ka pamilya, kundi ini nga balay karon nga tion nagasimbolo sang importante nga kultura sang mga Bagonhon kag sang mga taga Negros o mga Negrenses kag amuman ang nagalarawan sang pangabuhi sang Tiyempo Katsila hasta sang Philippine Revolution of 1898. Para sa ihibalo sa mga Victoriasano, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.